कहला मो प्रभु को मु विष देइछि माने मु विष खाइबी जहा होबा कथा हो आगे रे थुआ जाइछि विष मंडा बाहरु कबाट देई देले सात भाई जाको भितरे बसिछि रघु गोटे परे गोटे सबु जाको मुंडा पिठा को खाई देई बाहरे किछि समय अपेक्षा करिसंती भाई माने चिंता कले रघुटा मरी जीवनी गोटाए काम करिबा गाँ साई पड़िसार लोकन को डाकिबा सबदा उद्देश्य समस्तन को देखैबा मामो ज्वाई आसीथिले साप कामुडी देइछि विष ज्वाला रे ज्वाई हमर मृत्युवरण करिसन बाबू रे समस्तन को डाकी आनी छंती गाँ साईर लोक हो हल्ला होउछन कबाट खोली देई जेते बेले देखि देइछंती कौन देखिले उज्ज्वल आभा भितरे बसिछि रघु प्रभु को जो जलगंडू अर्पण करि देइछि पिठा भितरे थिबा विष गुडा को प्रभु टाणी नैछि विष गुडा को टाणी नैछि प्रभु ठिया हेछि अन्नपूर्णा कहला कृपा सिंधु वदन करिया बालोकन केउ कारमा हीनादारे केउ कारमा हीन जाना काकुष्ट भरा होई कर जोड़ी दाई काकुष्ट भरा होई कर जोड़ी दाई गरुड़ स्तंभ सन्निधान हे कृपानि हे महाप्रभु कृपा सहित पति होई हे परमहीन जानहि करुणा कर नाही के किंपा हे भाव ग्राही करुणा नाही किंपा हे भाव ग्राही हे महाप्रभु हे महाप्रभु कृपा सहित पति होई हे परमहीन कृपार सरित कृपार सागर कृपार बारिधि वृष्टि हेइछि ए रघु आउ मरिनी पिठा भितरु विष को शोषि नैछि प्रभु धन्यतार करुणा धन्य से विधाता धन्यता निर्देश अन्नपूर्णा बाहरिछि जीव रघु सहित श्रीक्षेत्र रघु चिंता कला आउ एठी रहिबिनी अन्नपूर्णा सह पाद खोली बाहरी जाउछि श्रीक्षेत्र
मोनावरे बीजे हुआ जगत नाथ मु पाद धोई देवी भावर जल रे धीरे धीरे बसी मारी विकात प्रभु मु विज्ञानी कई वार्ता जगीची घाट हो मु विज्ञानी तोरा। कई वार्ता जगीची घाट मोनाब रे विजय हुआ जगत नाथ मोनाब रे विजय हुआ जगत मु पाद धोई देवी भावर जल रे मु पाद धीरे धीरे बसी मारी विकात प्रभु मु विज्ञानी कई वार्ता जगीची घाट ओ मु विज्ञानी कई এই দেহ ধর্ম নাব আত্মা তুমে জগন্নাথ এই দেহ জগন্নাথ এ দুনিয়া ভব জল जन्मा मृत्यु दुई भाग हो ए दु जन्मा ए पाखे अंतुड़ी से पाखे मसाणी पाखे अंतुड़ी से पाखे मसाणी मध्य जीवन नाई अनेक बाट प्रभु मु विज्ञानी कई वार्ता जगीची घाट ओ मु विज्ञानी कई वार्ता जगीची घाट तुमे प्रभु चाली जीवा तुम काम सरी जीवा हो तुमे प्रभु मोर ए शून्य नावा
ଗାୟନ କଇବର୍ତ ଜଗିଛି ହାତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ରଘୁ ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳେଇବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳେଇଲା ବେଳେ ଗମ୍ବୁରେ ଯାହା ସହ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପଡିଥିଲା ଇରେ ସିଏ ପା ମହାଜନିଆ ପିଲା ଓ ଲୁଟବାଲା ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ନେଇ ପଳେଇଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଲା ଯଦି ଗାଇବ ଭାଇ ବାଦ ପାଲା 4 5 7 8 15 20 ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କର ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ଘୋଷ ଗୁଡାଇ ମାଘ ଶିଖିବା ଘୋଷ କିରାତର୍ଜୁନିୟମ ଘୋଷ ୟାକୁ ବାଦ ପାଲାରେ ପରିବେଷଣ କର। ଆ ତମେ ଯୋଉ ଗାଉଛ ରଘୁବର ଗୀତ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ତମେ ଗାଇଲା ପରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଗା ଝାଡି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଖସିବେ। ହଁ ପଖାଳ ଖାଇ ବସି ଶୋଇଯିବେ ପାଟି କରନା। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ନେଇଗଲା ପରେ ଶିଶୁପାଳର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଜି ତମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ମୋ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବାଗ ପାଇଛି କହିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବି ଯେ ମୂଳରୁ ତ ଡଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବି ରାତି ସାରା ମୋ ଭାଇ ଖାଲି କାନ୍ଦିବ ହେଲେ ମୋ ବଡ ନାତିଆ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅ କଳିଙ୍ଗର ନାଗରିକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆରେ ଆମକୁ ଯେତେ ଖାଲରେ ପକେଇଲେ ଆମେ କଣ ଛାଡିବୁ ରେ କହିଲା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ ବୀରର ଜାତକେ ବୀରର ଜାତକେ ନମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ কে নমরে কেবে পরাণ আতঙ্কে পরাণ আতঙ্কে পরাণ আতঙ্কে নমরে ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଯେମିତି ବହି ଛାଡିବ ସେମିତି ପୂରଣ ହବ। ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ରଘୁ ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମିଳନଟା ହେଇଛି ନୁହଁ। ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡୁଛି ଖାଲି ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେତେ ପଦ ହେଲାଣି କଣ କହିଲା ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଖେ ଅଛି কথা থিবু জানি রে তোরে তিলে পাখে আছি কথা থিবু জানি দাদা কেতে দূরে চান্দ কেতে দূরে কুমুরিনী প্রীতি অভেদাতা কর প্রীতি অভেদাতা কর যা যা যেতে দূরে ছিলে যে যাহার সে তাহার প্রীতি অভেদাতা কর। সেদিন আক্রমণ করেছি মহাজনর পুଅ। ଆଉ କଥା ବେଶୀ ବଢେଇବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ତୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମନେ ରଖି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଇରେ ବିଜୟ ବାବୁ କହିଲାଣି ଅଜୟ ବାବୁ ବୁଢାକୁ ବୋଧେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ। ମାରାଣୀ ହେଇଥିବ ଚୁଡା ଭଜାଟା 8ଟା ବେଳୁ ଖାଇଦେଇ ଚୁଡା ଭଜା ମିଳେଇ ଗଲାଣି
बुढ़ा कौची किमिति शीघ्र भांगी दवा याडे मते पछाडू गोडरे खेचुची सियाडे कौची आज राती पाइबो बोली काळे अजय बाबू कहितले कि रे अजय बाबू किए ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା हां ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା काई कोन ଅଛି हिची ନା ସମୟ ଜ୍ଞାନ अछि ରାତି 2:30 ହେଲାଣି ହଁ। ଆରେ ମିନିଟଟା କେ ସେକେଣ୍ଡ କହିଲେ ଦେଖିବା मिनिटटा 60 सेकंड ଘଣ୍ଟାଟା 36 सेकंड ବର୍ଷଟା हा, ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ କଙ୍କାଳେ ପଚାରିଲେ ବର୍ଷଟା कोन खाता कलम करी हिसाब करी ଆରେ ଜାଣିଛି ଆପଣ ପାରିବେନି ଛତା ବେଣ୍ଟିଆ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସର୍ଟକଟ୍ ରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ ହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟା ଓଡିଆ ନା ଇଂରାଜୀ ना सेकंड शब्द इंग्लिश शब्द ସାର୍ ଇଂରାଜୀର ପ୍ରଥମ ମାସ ନାଁ କହିଲେ जनवरी ତା ସେକେଣ୍ଡ फेब्रुआरी ତା ସେକେଣ୍ଡ मार्च ତା ସେକେଣ୍ଡ एप्रिल ତା ସେକେଣ୍ଡ मई ସେକେଣ୍ଡ ଗଣି ଯାଆନ୍ତୁ କେତେଟା ହଉଛି तू का जाऊ କୁଆଡେ ଯାଉନି ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତି ଚା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୋହରା ଚା ପିଇବେ ଚା ଫା ପିଇକି ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତି ଭାବୁଛି कौन ठिया हलु कौन से ସାର୍ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ना मुझे बुझ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମିନିଟଟା ଜମା 60 ସେକେଣ୍ଡ ହଁ। ବର୍ଷଟା ନୁହେଁ ବର୍ଷଟା ପଛରେ କହିଥିଲି ନା କଣ ହଁ, ହଁ। ଘଣ୍ଟାଟା ହେଲା 36 ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷଟା ତମେ 11 ସେକେଣ୍ଡ ହଁ मु मना करूची तांको बसा घर को जाना ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ इरे सिए जिमिति होउतंती तू काई सेमिति हो ନା ନା ସାର୍ ମୁଁ ଭୁଲ କହିନି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ଭୁଲ ଆପଣ ପଚାରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀ ମାସର ନାଁ କଣ ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା ରେ 11टा 11ଟା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା माने तू जेते थर सेकंड कहलु हमें गोटे गोटे मास ना कहि गणी देलु पुओ 11 सेकंड हैला मारा तमे मते आ भल पाउना तते मु भलो पाउ नै ए ठीक क्या धरि काई चिट्ठी देले चिट्ठी दाउना एते आउ चिट्ठी दे फुला देले फुला नाउना ये बुढ़ा जी पैसा न बोली हेला भलिया हो नै ए फोन करे काटी देउछ कथा कथारे कटी हेउछ ये तमे मासे जाए कथा हेउना हे मारा तमे मते आउ भल पाउना हे मारा तमे मते आउ भल पाउना चिट्ठी दउना फुला देले फुला नाउना चिट्ठी देले चिट्ठी टिके सुंदरी बोली कि तुम मन भारी छना छना देउन देखा टिके सुंदरी बोली कि तुम मन भारी तरे बोली कि आसीब आम आड़े खाली छोट रे टिके लव करी खाइबा दोसा टिके बोली कि आसीब आम आड़े टिके लव करी खाइबा दोसा हे दाल पते इरे कसुना हे देते जहा कले रसुना तमे आम पाटी काहे हउना मारा तमे मते आम भल पाउना मारा तू आज शेष राति रे जा होउछु हेई जा ना तू बा कैमरा देखि तू आज आउ छाडी ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଅରକ୍ଷିତ ଛାଡି ଦେଇ ଗଲା ସେ ପୁଅ ओहो ସେଇ ଅରକ୍ଷିତ ପାଖରେ ମୁଁ ମାନେ କଣ ଆଉ କହିପାରିବି से अरखित रे बुढ़ा जी अरखित होई जाई କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଛି ନା ଅରକ୍ଷିତ हौ गुणी गण भूषण धीरे डेरिबे श्रवण हे मारा तमे जहा जहा न्याय शास्त्र हेबो तान मान मारा तमे सहजे तो बादी पाला कथार विधान हे मारा तमे केबे रहिबा ठाबरु कथा होइबो पुराण हे मारा तमे मते आउ भल पाउना महाजनर पुओ जेते बेले आक्रमण करिछि
विभुंकर अपार कृपारु उभय जाई पहुंची जाइछंती ए श्रीक्षेत्र रे सारी नांडू रे विवाह होला बासरती तो हित तू जमा सेड़ फेणा ना बाग किसी बासर रात ना बाग लागू ठिया या परे सारे रघुवर गीत अनेक कथा एइटा हला रघुवर गीतर प्रथम पर्याय अच्छा अच्छा द्वितीय पर्याय रे प्रभु परीक्षा करिवा पई ब्राह्मण वेश रे आसी अन्नपूर्णा को शयन संगिनी करिवे बोली मागिथेबे खाली कथारे कहि दउ शयन संगिनी करिवा पई मागिथला बेले रघु आजी स्वहस्त रे टेकी देइथियो बसी थब जाई अन्नपूर्णा आखिरु धार धार लुह बही जाउथब प्रभुंकर अपार करुणा हब प्रभु सेठी अन्नपूर्णा को चतुर्भुज हेई दर्शन देबे केमिति पहिला स्वसंघ जगरम सकिरीट कुंडल सपित वस्त्र सरोसी रुहक्षण संहार वक्षस्थले कौस्तुभश्रिय एवे नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धरी उभय दंपति को आज दर्शन देइथेबे बड़ ठाकुर प्रभुंकर करुणा पाई रघुवर कित सेई श्रीक्षेत्र रे ता शेष जीवन बितेइची आउ एई तो ठीके ठीके कथा जा हो द्वितीय पाली रो कथा एइठी थाउ एइठु आमे कथा को सांग करिवा अपर पाला वाला को टिके डाकंतु विजय बाबू टिके पुओ को डाकंतु टिके आशीर्वाद करिवा टिके पाला को बढ़ेइबा जन शरण रक्षण महाबाहु जन शरण रक्षण महाबाहु आनंद मन रे उच्च सुर रे हरि बोल हुड़ाहुड़ी करो ताली ये विश्वर दुख दूर हे